बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और रमज़ानुल मुबारक की बरकतों से ज़्यादा इस्तिफ़ादा कर रहे होंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। दोस्तों, हम नमाज इसलिए पढ़ते हैं कि हमें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। हम रोज़ा इसलिए रखते हैं कि ये हुक्म खुदाबंदी है। हम कोई भी इबादत करते हैं तो सिर्फ इसलिए करते हैं कि इनको करने का हुक्म हमारे रब ने हमें दिया है। इस हुक्म के साथ हम जब इबादत करते हैं तो हमें अजर व सवाब मिलता है, हमें अल्लाह की रहमत और बरकत मिलती है। लेकिन उसके साथ साथ हमें साइंस के मुताबिक बहुत सारे फिज़िकल और साइकोलॉजिकल फ़वाइद भी मिलते हैं, हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। हमारा ईमान ये है कि अगर हमें उन फ़वाइद का इल्म हो या ना हो, बहरहाल हमने इबादत करनी है। लेकिन अगर हमें पता चल जाए कि इस्लाम के इन अहकामात में किस कदर खूबसूरती है और किस कदर फ़वाइद इनमें पिन्हा है, तो हमारा ईमान और बढ़ जाता है। तो इसीलिए आज हम देखेंगे रोज़ा और साइंस के बारे में कि साइंस रोज़े के बारे में क्या कहती है। दोस्तों, 2016 में जापान के एक बायोलॉजिस्ट डॉक्टर युशिरो ओशिमी को नोबेल प्राइज़ दिया गया। नोबेल प्राइज़ दुनिया का सबसे बड़ा इनाम है जो उनको दिया गया, और उनको दिया गया ये नोबेल प्राइज़ फॉर मेडिसिन। उन्होंने कैंसर का इलाज दरियाफ्त किया। जब उनसे बात की गई, उनसे कहा गया कि आपने को मुबारक हो, आपने नोबेल प्राइज़ फॉर मेडिसिन लिया, आपने कैंसर का इलाज दरियाफ्त किया, तो आप हमें बताएं कि क्या इलाज है कैंसर का। तो डॉक्टर युशिरो ओशिमी कहने लगे कि मैंने कैंसर का इलाज नहीं दरियाफ्त किया, बल्कि मैंने एक प्रिकॉशन दरियाफ्त की है, मैंने एक एहतियात दरियाफ्त की है। और वो ये है कि जब इंसान भूखा होता है तो उसके जिस्म के अंदर एक प्रोसेस शुरू हो जाता है जिसे उन्होंने ऑटोफैगी का नाम दिया, यानी जिस्म का खुद अपने ही सेल्स को खा जाना। वो कहते हैं कि जब हमारा जिस्म भूखा होता है, जब हमें भूख लगती है, तो हमारे जिस्म में जो डेड सेल्स हैं, हमारे जिस्म में जो कैंसरियस सेल्स हैं, हमारा जिस्म उनको खाना शुरू कर देता है। इसको सेल्फ ईटिंग भी कहते हैं। तो इस तरह जो शख्स भूखा होता है उसके अंदर कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं, कैंसर की परसेंटेज कम हो जाती है। तो कुर्बान जाए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिन्होंने 1450 साल पहले ही हमें ये बात बता दी थी। हमें एक माह का रोज़ा रखने का कहा गया। और डॉक्टर उशिरो ओशिमी से जब पूछा गया कि भूखा रहना कितनी देर तक है, तो उन्होंने कहा एक साल में तकरीबन 20 से 25 दिन रोज़ाना 9 से 10 घंटे के लिए भूखा रहना है। अगर कोई बंदा इस तरह से ये करेगा तो इसके अंदर कैंसर के जो परसेंटेज है वो बहुत कम हो जाएगी। इसी तरह दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर मोरियार्ड, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की पहचान है, एक बहुत बड़ा नाम है। वो कहते हैं कि अपना वाक़या बयान करते हैं कि जब उन्होंने इस्लामी उलूम का मुताला शुरू किया तो वो हैरान रह गए जब वो रोज़े के चैप्टर पे पहुंचे। उन्होंने देखा कि इस्लाम ने अपने मानने वालों को किस कदर बड़ी नेमत अता की है। और वो कहते थे कि अगर इस्लाम अपने मानने वालों को रोज़े के अलावा कुछ भी ना देता तो ये नेमत भी उनके लिए सबसे बढ़कर होती। और फिर वो कहते हैं कि मैंने खुद इस पर तजर्बा करना शुरू कर दिया, मैंने रोज़े रखना शुरू कर दिए मुसलमानों के तरीके पर। तो कुछ दिनों के बाद मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर बहुत इनकलाबी तब्दीलियां आ रही हैं और मैं मैदे के वर्म में, मैदे के इन्फेक्शन में, स्टोमिक प्रॉब्लम में मुब्तला था। और उसमें मैंने अपना पॉजिटिव रिजल्ट देखा और मेरी जो स्टोमिक प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होना शुरू हो गई, वो मैदा मेरा ठीक हो गया। और याद रखें दोस्तों, मैदा जो है, जो स्टोमिक है, वो इंसानी जिस्म का ऐसा ऑर्गन है जो सबसे ज़्यादा शिकार होता है बीमारियों का। तो रोज़ा मैदे को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है। पोप एल्फगॉल, जो एक हॉलैंड के बहुत मशहूर पादरी थे, वो कहते हैं कि मेरे पास जो भी मेरे पैरोकार आते हैं, जो मेरे मुरीद आते हैं, मैं उनको हर माह 3 रोज़े रखने की तलकीन करता हूँ।
اس طرح سے میں ان کی جسمانی اور روحانی دونوں طرح کی تربیت کرتا ہوں اور ان کو دونوں طرح کے فوائد ملتے ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر لوتھر آف کیمبرج، وہ فارماکالوجی کے ماہر تھے۔ انہوں نے سارا دن خالی پیٹ رہنے والے ایک روزہ دار کے معدے سے رطوبت لی اور اس پر تجربات کیے۔ جب انہوں نے تجربہ کیا تو انہوں نے دیکھا کہ اس شخص کے معدے سے جو رطوبت انہوں نے لی تھی اس میں غذائی متعفن اجزاء جو کینسر کا باعث بنتے تھے وہ ختم ہو چکے تھے۔ سیگمنٹ فرائیڈ یہ ایک مشہور ماہر نفسیات تھے اور یہ فاقہ کے اور روزے کے قائل تھے۔ یہ کہتے تھے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے، جب انسان بھوکا رہتا ہے تو اس کے اندر فزیکل اور سائیکولوجیکل چینجز آتی ہیں اور یہ چینجز ایک پازیٹیو وے میں ہوتی ہیں۔ جسمانی اور نفسیاتی طور پر وہ انسان بہتر ہو جاتا ہے۔ اس کے جو فیلنگز ہیں، جو اس کے جذبات ہیں، جسمانی کھچاؤ ہے اور ڈپریشن ہے، یہ ان چیزوں سے وہ بچ جاتا ہے۔ اس کو ڈپریشن نہیں ہوتا، اس کو جسمانی کھچاؤ نہیں ہوتا۔ اسی طرح چندر مور گپتیا اور ان کا وزیر باتدبیر جس کا نام تھا چانکیا جی مہاراج، اور انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی تھی جس کا نام تھا ارتھ شاستر۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں نے بھوکا رہ کر جینا سیکھا ہے اور میں نے اپنے دشمنوں کی ہر تدبیر کو بھوک کے ساتھ الٹا ہے، بھوک کے ساتھ ناکام بنایا ہے۔ سامعین و ناظرین، آج صدیوں بعد سائنس اربوں خربوں ڈالر خرچ کرنے کے بعد جس نتیجے پر پہنچی ہے وہ صرف یہی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آج سائنس اربوں خربوں ڈالر خرچ کر کے اسلام کی حقانیت کو واضح کر رہی ہے، میرے نبی کی ایک ایک سنت کو سچ ثابت کر رہی ہے، تو پھر میں کیوں نہ کہوں پھیلائے ہوئے گوشہ داماں کے تجسس، پھیلائے ہوئے گوشہ داماں کے تجسس، سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ اسلام کے جو 80% مسائل ہیں سائنس کہتی ہے کہ وہ 100% ٹھیک ہیں، اور جو بقیہ 20% مسائل ہیں ان پر ابھی سائنس کے تجربات جاری ہیں، اور انشاءاللہ جب ان کا رزلٹ آئے گا تو وہ بھی 100% سچ ثابت ہوں گے۔ تقابل ادیان اور اسلام اور سائنس پر ڈاکٹر ذاکر نائک کی خدمات کو بھلایا نہیں جا سکتا، فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ تو انشاءاللہ اسلام ایک دن آئے گا کہ اسلام غالب ہوگا اور سائنس مانے گی کہ سچا مذہب صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے اسلام۔ تو سامعین و ناظرین، جہاں ہم عبادات کر کے اجر و ثواب کے مستحق ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹتے ہیں، وہیں پر ہمیں بہت سارے جسمانی اور نفسیاتی فوائد بھی ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان عبادات کی برکت سے تمام بدنی اور جسمانی امراض کو ختم کر دیتے ہیں۔ ہمارا ایمان اور یقین پکا ہونا چاہیے۔ تو روزے رکھیں، گھبرائیں مت، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔